Nice serve. Kuhaan. Ikuha sa kuhaan. Pagdalang sa 2. Ikuha sa 9. Atag sa 99. Free ball. Nagijam-jam pa open. 9. To open. To 6. Ito na inside. One ball. Score 6-3. Ulo ang labaw sa kas. Still serving number 6. Nice serve. Okay, 3 ball. 6 to 9. Okay, 3 to 2. Okay, 3 ball again. Nice first ball. To quick. He scored. Number 28, 3 point. Score is 6-4. Labaw gihapon ang kas. Serving number 03. Out. 7-4. Steal. Kas. Serving number 99. Kas. Nice serve. Take. Okay, dibalik ang bola sa kas. Tumatap. 3 ball again. Set. Tagak na jump.